जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ और आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर डाक्तरी छात्री चंद्रिका हेम्ब्रम मृत्यु मामलें फेरार थिबा अभियुक्त ओएसएस पुरुषबंधु भीमसेन टुडू शुक्रवार मयूरभंज जिला विषय थानार आत्मसमर्पण करते। कमिशनरेट पुलिस दल सेठाकू जाई भीमसेन को गिरफ्त कर कटक आनी। बारंग थाना भीमसेन को पुलिस दीर्घ समय धरी पचरा उचरा करथिला। आवश्यक स्थले अधिक पचरा उचरा लगी भीमसेन को जिम्मारे अणाजिव बोली डीजीपी कार्यालय आयोजित साम्बादिक सम्मेलन में डीसीपी ऋषिकेश खिलारी सूचना प्रदान करछंती। अपरपक्षरे कोर्टे भीमसेन को जामिन आवेदन नामंजूर होवारु तांकु जेल पठाई दिया जायछि। सेहीपरि भीमसेन को फेरार एवं लुचाई रखिथिबा सहायता करथिबा तांकर 3 जण सांगंकु इतिमध्ये गिरफ्त कराइछि। सेमानंक मध्यरे 2 जण मयूरभंज जिल्लार होइथिबा बेले अन्य जण झारखंड जिल्लार चाईबासा अंचलर। चंद्रिका कटक रही एक इंग्राजी माध्यम स्कूल में पाठ पढ़ुथिले एवं भीमसेन नवोदय विद्यालय पाठ पढ़ुथिले। स्कूल समयरु उभयंक भितर बंधुता होइथिला। परवर्ती समय दुहींक भितर प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला। तेबे भीमसेन ओएसएस पाइबा परे चंद्रिका ठारू धीरे धीरे दूरे जावाक लगिथिले। या भितर अन्य जड़े युवती प्रेमर मध्य भीमसेन पड़ जाइथिले। फल संपर्क में तिक्तता सृष्टि होबारु चंद्रिका मानसिक चापरे रहिथिला। घटना दिन चंद्रिका एक ऑटोरे त्रिशूलिया छक को आसिथिला। सेठारे चंद्रिका ऑनलाइन रे भड़ा बाबद टंका पैठ मध्य करथिला। यापर चंद्रिका फोन कर भीमसेन कथा होइथिला बोली तदंत रिपोर्ट रे जणाଯାଇଛି। तेबे चंद्रिका आत्महत्या करिछि ना तांको हत्या कराइछि ताहा अद्यावधि स्पष्ट हो पारि नाही। कारण सही समय घटनास्थल में भीमसेन उपस्थिति नहीं पुलिस को कौन सुराक मिल पारि नाही। तेणु ए दिगरे अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर बादामपाहाड़ रेलपथर सानपाखनाटे ट्रेन लाइन निकट जड़े महिला मृत्यु घटी। सूचना अनुसार शनिवार अपराह टाटा बादामपाहाड़ रेल लाइन विद्युत खुंट मरामती इलेक्ट्रिक टावर कार स्वतंत्र मरामती ट्रेन अणाजोड़ी रायरंगपुर आसुवा समय सानपाखना निकटस्थ रेल फाटक निकट 47 नंबर पाखर 100 मीटर दूर में एक महिला को धक्का देवार घटनास्थल महिला मृत्यु घटी। महिला जनक हेले बिहार राज्यर समस्तीपुर थाना अंतर्गत मणिपुर ग्रामर नेहा कुमारी बयस 25 वर्ष। मृतक परिवार लोके रायरंगपुर आसी निरंजन गाँव को आसी पहुँची। सेमाने प्रत्येक वर्ष यही समय आसी थांती। अंचल में एठी जड़ीबूटी औषध बिकी और इत्यादि तैयारी करी बिक्री करी निजर परिवार प्रतिपोषण करुथिले। बालेश्वर रेल पुलिस पहुँचवा परे सबको रेल धारणु मृतदेह को उठाई व्यवच्छेद पर रायरंगपुर डाक्तरखाना पठाई। घटनाटी केउं परिस्थिति रे महिला मृत्यु है रेल पुलिस तदंत चलाई। शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसला परे जना पड़िबो। महिला जनक मानसिक विकृति थिबा प्राथमिक तदंतरु जना पड़छि। परवर्ती खबर बांगरीबसी ब्लॉक अंचल में पड़ोशी ब्लॉक बाली माफिया माने चोरा कारबार बेधड़क चलाई। भोर और संध्या समय चोराबाली चालाण साधारण कथा हो सारी बेले प्रशासन को खोला चैलेंज कर दिन द्विपहर एमाने ट्रिप ट्रिप नदी बाली बिना परमिट रे बही नौछंती। एपरी अवस्था बहु दिन देखा मिली। बांगरीबसी अंचल 49 नंबर और 18 नंबर जातीय राजपथर अन्य पक्षरे नामक मात्र विभिन्न स्थान में अचानक चढ़ाऊ करा जाई किसी ट्रैक्टर जरिमाना आदाय कर बेले बाली माफिया मैंने खातिर करुनथवा देखा मिली। बाली बजे हाइवा चली बिना परमिट रे। एहीपरि पड़ोशी तहसिल अंतर्गत सुवर्णरेखा नदी बिना परमिट रे बाली ओभरलोडिंग हो आसुची। प्रत्यह बांगरीपसी अंचल को एवं विषय और बारिपदा जाउची। निर्दिष्ट किसी अधिकारी इंगित बेआईन बाली चालाण वृद्धि होता चर्चा होची। जिलापाल दृष्टि देवाक दाबी होची। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा स्थानीय एक होटेल उपर चढ़ाऊ करा जाई सेठार रहितबा 6 जण अभियुक्त को जातीय राजपथर डकायत ପାଇଁ योजना करुवा अभियोग गिरफ्त करा जायछि। सेमाने व्यवहार करुवा महिंद्रा स्कॉर्पियो W42 AK 0503 समेत विभिन्न मारणास्त्र आदि जबत कराई। गिरफ्त 6 अभियुक्त मध्य पश्चिमबंग झारखंड जिला गोपीवल्लभपुर थाना अधीन 2 जनों मध्य गोपीवल्लभपुर मार्केट अंचल जुरेन दास 21 वर्ष और सासरा ग्रामर अभिजित भक्त 28 वर्ष उत्तर प्रदेश राज्यर सिंगा वालीहाईर थाना इलाकार 2 भाई पुलफाम 30 वर्ष और शाहरुख खान
20 ବର୍ଷ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ସୁରାଦନଗର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅବଦୁଲ କଲାମ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ମସୁରୀ ଜାମ୍ପଦା ଥାନା ଇଲାକାର ରସିଦ ଖାଁ 27 ବର୍ଷ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଶନିବାର ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପାହାଡ଼ପୁରସ୍ଥିତ SLS ସ୍ମୃତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ସାଂସଦ ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ଦାସ, ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜୁଲାଲ ମାହାନ୍ତ, ମୁନା ପତିହାରୀ, ବିପିନ ମାହାନ୍ତ, ସୁମିତ ଦାସ, ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲକା ଗ୍ରାମଠାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ସହିତ 3 ଜଣ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 11AE6418 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଡମ୍ପର ବାଲି ବୋଝେଇ କରି ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ OD 01BA3583 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ ବାଙ୍କତିଆରା ଗ୍ରାମର ସଦାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଜେନା 35 ବର୍ଷ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଙ୍କର ଜେନା 23 ବର୍ଷ, ମୋହନ ଦଳେଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପକ 25 ବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଡମ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରୂପକ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଞ୍ଚାବଧା ନିକଟରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଜୈନିକ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନାହାର 2 ଜଣ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଛିନତାଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଟିରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବେତନଟୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାରେ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଛିନତାଇ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଓଳମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଗଡ଼ାଡିହାଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ସମୟରେ ପାଗଡ଼ାଡିହା ବାଙ୍କସାହି ଗ୍ରାମର ସୁକୁରା ସିଂ ବୟସ 32 ବର୍ଷ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ JS ଜାମଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମାସାହି ଗ୍ରାମର ରତ୍ନାକର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସୁକୁରା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ରତ୍ନାକର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ନୁଦଡ଼ିହା ପୁଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ASI ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାମଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସୁକୁରାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିନେଇ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଶୁଳଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ବରଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଚାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଉଦଳା ଥାନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହଟି ତହିଁ ପରଦିନର ବୋଲି ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସଦ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ମୃତକ ଜଣକ ସାଇଁକୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାନପୁର ଗ୍ରାମର ବାବୁ ଦେହୁରୀ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେମଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ନିରାକାର ମହାନ୍ତ 50 ବର୍ଷଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30 ସମୟରେ ସେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନିରାକାରଙ୍କ ପରିବାର ତୁର୍ମୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଥାନା SI ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 151 126 ମୂଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅପହରଣର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ଅପହରଣକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଶାଳଗାଁ ଗ୍ରାମର ଦୀପାୟନ ସାହୁ ବୟସ 39 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।